pritong matan. Gamit namin ay yusuin kalan. Ito guys, oh, konting ano lang, konting patak-patak lang guys. Lakas ng apoy niya. Ayan. Ayan. Ayan guys. Parang hindi na tumutulo guys, ha. Dagdagan natin ng konti. Yan. Yan, kita guys. Oh, tama. Kunti lang guys, kunti lang. Ganyan. Ganyan lang guys. Kita ba guys? Ganyan lang. Patak-patak lang ng konti. Lakas ng apoy guys, oh. Yan. Namumula na yung chamber. Yan. Hapunan to guys, hapunan. Yan. Pritong matan. Ayan. Pulang-pula na guys. Ang sarap naman yan. Parang maparami naman yung kainan natin. Guys, bago lang ako naka-upload kasi marami akong ginagawa. Tomorrow may gagawin ulit ako at ipakit. Abangan nyo na lang bukas. Wow. Wow. Pulang-pula, ang sarap yan. Lalo na yung mahanghang guys, ang sarap yan. Suka na mayroong ano, yung katumbal. Wow. Yan guys, oh, pulang-pula guys. Guys, magluto pala kami ng ano daw? Anong ang tawag? Cardillo daw. Ito yung ano, yung bombay, ahos at saka kamatis. Ano pang kulang? Sali pa yan, no? At saka mayroon daw itlog, guys. Wow, sarap-sarap naman yan. Parang nangitim na yan, ah. Sige. Wow. Laki yan, ah. Yan, parang hamay-hamay lang. Hamay-hamay lang yung laki. Wow. Wow. Op. Parang ano, ah. Wow. Yan. Laki yan, ah. Pantay yung laki. Pang-anin guys. Pang-anin. Yan. Tama-tama lang yung apoy.
lang yung ano to guys, fuel, ganyan. Yan. Kita ba guys? Ayan, ganyan lang. Dito yung blower. Yan. Merong ano, nilagyan namin ng papel para hindi malaglag yung blower. Pang-anim na guys. Maparami naman yung kain natin mamaya. Pritong matan. Guys, mayroon palang sinabawang ano, chicken. Mayroong malunggay guys. Good for the health. Lotong probinsya to guys ah. Buhay probinsya no. Okay. Hinaan lang guys, eh, parang parang mapagod na yung hinaan lang yung apoy guys, parang masunog yung ano namin, ang lakas. Parang masunog yung niluluto namin, iba na yung kulay oh. Pero okay pa rin, masarap pa rin yan. Lalo na may suka at saka katumbal.